नमस्कार मामी चैनल को आपण मानक स्वागत। आमे आज करिबा मसला दिया आलू पूरी। ताहेले आमे आरंभ करिबा आमर मसला दिया आलू पूरी। धनिया पत्र कटा, कंचा लंका कटा, कला लुण, जीरा धनिया आउ सुखिला लंका को गुंड करिक नैचु, चाट मसला, साधा लुण, पियाज कटा आउ देखंतु एठी सिझा आलू आमे कोन करछु ना सिझेई आलू को आगु सिझेई किना ताकू चोपा छड़ेई किना आमे एठी रखुछु। एई सिझा आलू आमे एठी 8-10 टा सिझा आलू आमे नेइछु। प्रथमे कोन करिबा ना आलू को आमे चकटिबा। देखंतु एई भली भाबरे आमे आलू को चकटिबा। एमते आमे कोन करिबा ताकू चापी चापी किना एमती करले आलू सब चकटी हेई जिवो। देखंतु एई भली भाबरे आमे कोन करिबा सबतक आलू को चकटी दबा। आमर आलूटी संपूर्ण चकटी होई गलानी। सेथिरे कोन करिबा ना आमे पियाज कटा दबा। पियाज टिके आमे एठी अधिका दबा जेहेतु एटा आमे आलू पूरी करूछे ना तेनु करी पियाज कटा टिके आमे अधिका दबा। तापरे कंचा लंका कटा, धनिया पत्र कटा दबा, चाट मसला दबा, साधा लुण आमे एठी दबा। तापरे आमे सेथिरे कोन करिबा ना कला लुण दबा। कला लुण देई किना ताकू कोन करिबा भल्लो किना एपट सेपट करी हाथे गोळेई दबा। एपट सेपट करी भल्लो किना गोळेई साइला परे आमे कोन करिबा ना आगुरु जो भज्जा हमर धनिया जीरा आ सुखिला लंका को आमे भाजी की जो गुंड करी रखिथिबा सेटा आमे एठी दबा। देई सारिला परे आमे कोन करिबा ना ताकू हाथ साहाय्य रे भल्लो भाबरे एपट सेपट करी ताकू भल्लो किना चकटिबा। जेहेतु आलू सांगरे सबतक मसला जेमती मिसी जीवो सेही हिसाब रे आमे हाथ साहाय्य रे ताकू भल्लो किना एपट सेपट करी भल्लो भाबरे गोळेई गाळेई दबा। गोळेई की सारी की ताकू आमे कोन करिबा रखि दबा। हमर पूरो प्रस्तुत होई गला। देखंतु मु एठी मैदा नेइची। मैदा रे मु कोन करची ना किछि कला जीरा ता देहरे देली। कला जीरा देई सारला परे आमे खास्ता पई की ता देहरे किछि तेल दबा। तेल देई किना ताकू कोन करिया भल्लो किना हाथ रे गुळेई सारला परे ताकू पानी देई किना चकटी किना आमे ताकू रखिबा आधा घंटा पई। मैदा को आधा घंटा हला चकटी की रखितिली। देखंतु आपण माने एमति चकड़ीबे काहे कि ना बेसी टाणो करिवेनी कि बेसी नरम करिवेनी। एई भली भाबरे आपण माने चकटी किना ताकू आधा घंटा पई की रखिबे। तापरे सेतिरु छोटो छोटो आमे कोन करिया ता देहरु बॉल भलिया गुळा टिके छोटो छोटो करिबा। देखंतु गुळाटी नबा बेलना पेटरे देईकी सेतिरे कोन करिबा ना मैदा दबा। मैदा देईकी ताकू आमे कोन करिबा भल्लो भाबरे पूरी साइज रो बेलिबा। पूरी साइज रो बेली सारिला परे सेतिरे कोन करिबा आलू पुरो आमे दबा। आलू पुरो टिके आमे एठी अधिका दबा। आलू पुरो देई सारिला परे देखंतु मु केमति ताकू माने आलू पुरो देई किना मु ताके बंद करछि। आपण माने चारि साइड रु ताकू बंद करिवे। बंद करि सारिला परे सेतिरे कोन करिवे मैदा ता ऊपर टिके देई किना ताकू हाथ साहाय्य रे चारि साइड रु ताकू थापी थापी किना आपण माने करिवे। देखंतु मु केमति थापी थापी चारि पटरु करूछि सेमति आपण माने चारि पटरु ताकू थापी थापी किना एई भली भाबरे ताकू हाथ साहाय्य रे थापी थापी किना चारि साइड रु करिवे। देखंतु केते सुंदर हमर पूरीटी हैला। आउ गोटे मध्य सेमति नबा। आउ गोटे नेई किना ताकू सेमति बेलिबा। बेली किना कोन करिबा ना ता भितरे आलू पुरो दबा। आलू पुरो देईकी हे देखंतु मु केमति ताकू हाथ साहाय्य रे थापुछि। आपण माने एई भली भाबरे हाथ साहाय्य रे थापिवे। हाथ साहाय्य रे थापिले बेसी पुरो हमरो पदा को बाहरिबो नाही। नरे बेलना पेड़ी रे आमे जदी बेलिबा ताले से फाटी जिवो। तेणु करी की हाथ साहाय्य रे आपण माने एमति चारि साइड रु थापी थापी करिवे। मु गोटे आपण मानकु बेली की मध्य देखैबी आपण माने देखिवे। देखंतु हाथ साहाय्य रे कले केते सुंदर किना हमरो पूरीटी होउची देखुचंदी। देखंतु गोटे गुळा नेबे। गुळा नै की टिके तेल हाथ हेबे। तेल हाथ हेकी देखंतु ताकू एमति कोन करिवे चारि साइड रु हाथ रे बुले 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 गोटे खोळबा भलिया आपण माने करिवे। देखंतु एई भली भाबरे जेमति आमे मंडा पिठा हरिका करू सेई भली भाबरे आपण माने कोन करिवे ताकू गोटे भल्लो किना खोळपा करदेबे। खोळपा हेई गले ताकू हाथ साहाय्य रे भल्लो किना थापी देबे। थापी देईकी कोन करिवे सेथिरे देखंतु हमर पूरा बढ़िया खोळपाटी हेई जैछि। ता देहरे कोन करिवा ना आमे आलू पुरो दबा। आलू पुरो देई सारिला परे आमे कोन करिवा ताकू चारि साइड रु आलू पुरो को बंद कर दबा।
ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ବେଲଣା ପେଟିରେ ଥୋଇବା। ବେଲଣା ପେଟିରେ ଥୋଇକି ସେଥିରେ ଟିକେ ମଇଦା ଦେବା। ମଇଦା ଦେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ବେଲିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମଇଦା ଦେଇକିନା ମୁଁ କେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମିତି ବେଲୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ଗୁଳାଟି ନେବା। ମଇଦା ଦେବା ବେଲଣା ପେଟିରେ ଦେଇକି ତାକୁ ପୁରୀ ସାଇଜ୍ର ବେଲିବା। ବେଲି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ କ'ଣ କଲି, ପୁର ଦେଲି, ଆଳୁ ପୁର ଦେଲି। ଆଳୁ ପୁର ଦେଇକି ତା ଉପରେ କିଛି ମଇଦା ଦେଇକି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲଣା ପେଟିରେ ମୁଁ ବେଲଣା କାଠିରେ ପେଡ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାହିଁବେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବେଲିକିନା ପୁର ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବେଲଣା ପେଟିରେ କରିପାରିବେ। ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଳପା କରିକି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚାହିଁବେ ପୁରୀଟି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବେଲିକିନା ତା ଭିତରେ ପୁର ଦେଇକି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ବେଲଣା ପେଡ଼ିରେ କରୁଛେ, ପୁଣି ହାତରେ ବି କରୁଛେ, ଆଉ କିଛି ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଥାପି ଥାପିକିନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି କିଛି ପୁରୀ କରିଛେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚାହିଁବେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ଗଢ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତେଲଟି ତାତିଗଲାଣି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଥିରେ ଆଳୁ ପୁରୀ ପକାଇବା। ଆଳୁ ପୁରୀ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ଡାଲଚଟୁରେ ପୁରୀର ଉପରକୁ ଟିକେ ହାଲକେଇକି ମାରିବା। ହାଲକେଇକି ମାରିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ତା ଆର ପଟ ଟିକେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଗୋଟେ ପଟ ହେଇଯାଇଛି ନା ଆର ପଟଟି ହେବ, ଆମେ ତେଣୁକରି ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଓଲଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୁରୀଟି ହେଇଯିବ। ପୁରୀଟିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତେଲରୁ ବାହାର କରିବା। ବାହାର କରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୀ ଆମେ ସେଇ ତେଲରେ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ପକାଉଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ତେଲରେ ପୁରୀ ପକାଇକି ଛାଣିବେ। ସବୁତକ ପୁରୀ ବେଲିକି ରଖିଛେ ନା, ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁ ଗୋଟା 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 କରିକି ଏମିତି ତେଲରେ ଆମେ ପକାଇକି ତାକୁ ସବୁ ଏମିତି ତେଲରେ ସବୁ ପକାଇକି ଏମିତି ଛାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲରେ କେମିତି ପକାଇକି ମୁଁ ସବୁ ଛାଣୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତେଲରେ ପକାଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଏମିତି ସବୁତକ ପୁରୀ ଆପଣମାନେ ତେଲରେ ଛାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ତେଲରେ କେତେ ପୁରୀ ଛାଣି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଆମେ ଛାଣିଦେବା। ତେଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ପକାଇକି ଆମେ ସବୁ ପୁରୀ ଦେବା, ତେଲରେ ଛାଣିଦେବା। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଆଳୁ ପୁରୀଟି ହେଇଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛାଣିକି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ତାକୁ ସବୁତକ ପୁରୀ ଏମିତି ତେଲରେ ପକାଇକି ଛାଣିକି ରଖିବା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ସବୁତକ ପୁରୀ ଆମେ ଛାଣିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ କେତେ ନରମ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ନରମ ହେଇଛି ଆମର ପୁରୀ, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା କଲର୍ଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରୀର, ଆଳୁ ପୁରୀର। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ କରାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମର ଆଳୁ ପୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ନରମ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତା ଭିତରଟି ଆଳୁ ପୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ମସଲା ଦିଆ ଆଳୁ ପୁରୀ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପୁଦିନା ଚଟଣି, ଟମାଟୋ ସସ୍, ଦହି କଚୁମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ପୁରୀ ସବୁ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ଚଟଣି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି ମସଲା ଦିଆ ଆଳୁ ପୁରୀ। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।